in terra Egypti, quando
debamus super olas carnium, et come debamus panem in saturitate, cur fetuxisti nos in desertum istum, ut occideretis omnem multitudinem famete. Dixit autem Dominus ad Moisem, ecce ego quam vobis panes de celo, egrediatur populus, et collegatque sufficiunt per singulos dies, ut tantenteum, ut cum ambulet in legenea ananon. Die autem sexto parent quodi inferant, et sit ductum quam colligere solevant per singulos dies. Dixerunt quae Moises et Aaron, anones filios Israel, vespere scietis quod Dominus eduxerit vos de terra Egypti, et mane videlitis gloriam Domini. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuum, sequentia sancti Evangelii, secundum Mateum, gloria tibi, Domine. in illo tempore, cum apropin quaset Iesus Hierosolimis, et venisset Bethphage ad montem Oliveti, tunc misit duos discipulos suos dicenteis, ite in castellum quod contra vos est statim invenietis asinam aligatam, et purum cum eam. Solvite et adducite mihi, et si quis vobis aliqui dixerit, dicite quia Dominus is opus habet, et confestim dimite Deus. O causem totum pactum est, ut ad impleretur quod dictum est per profetam dicentes,
dicite filiae Sion, ecce rectus venite tidimam suetus, sedem super asinam et purum, filium subjugalis. Euntes autem discipuli fecerunt secut precepitis, et adducerunt asinam et purum, et imposuerunt super eos vestimenta sua, et eum de super sedere fecerunt. Plurima autem turbas traverunt vestimenta sua in viam, alia autem celebant ramos de aporibus, et esternebant in viam. Turbea autem que precelebant, et que sequibantur, clamabant dicantes, Hosanna filio David, benedictus qui venit in nomine Domini. Suite du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus approchait de Jérusalem et était arrivé à Bethphagée vers le mont des Oliviers, il envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez au bourg qui est en face de vous, et aussitôt vous trouverez une ânesse attachée à son ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, dites que le Seigneur en a besoin, et aussitôt on les laissera aller. Or tout ceci arrivera afin que fût accompli ce qui a été dit par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici que ton roi vient à toi plein de douceur, monté sur une ânesse et sur le petit de celle qui porte le joug. Les disciples, s'en étant allés, firent comme Jésus leur avait commandé. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, placèrent sur eux leurs manteaux et l'y fit asseoir. Une grande multitude étendit ses manteaux sur le chemin, d'autres coupaient des branches d'arbres et les jetaient sur le chemin. La foule qui allait devant et celle qui suivait criaient en disant « Hosanna au fils de David, béni celui qui vient au nom du Seigneur. » Veuillez vous asseoir. En toute humilité, là, sous les apparences du pain, mais il vient avec toute sa tendresse, tout son amour. Il désire que son règne vienne, voilà, sur la terre, comme il va prendre possession de son trône à Jérusalem. Voilà, c'est lui qui est le roi. Et tout le peuple a vu ces miracles. Le miracle de Lazare a fuité dans tous les médias de Jérusalem. La résurrection, voilà, un grand prophète est arrivé parmi nous et il faut l'acclamer. Et donc, on voit Jésus qui va préparer son grand triomphe. Tout d'abord, il va demander à ses disciples d'aller chercher un âne et son ânon. On va délier l'âne et son agneau, c'est l'image de nous, les pauvres pécheurs, les bêtes de somme.
mais le bon Dieu va nous délier de nos péchés en rentrant en nous, hein, par la Sainte Eucharistie. Hein, il va se mettre sur nous, il va nous enrober, nous vêtir de ses vertus. Hein. On va voir les enfants d'Israël se défaire de leurs vêtements pour joncher le sol de leurs vêtements. Hein, les disciples vont mettre des vêtements sur l'âne. Eh bien, ces vêtements sont l'image des vertus de notre Seigneur qui veut nous recouvrir. Hein, notre Seigneur veut nous recouvrir de ses vertus. Et il va monter sur l'âne, hein, au début l'ânesse, hein, elle est plus forte, elle est plus grande, et puis arrivé sur Jérusalem, il va monter sur l'ânon. Et notre Seigneur, eh bien, il veut venir en nous par la Sainte Eucharistie, dans l'humilité, dans la sagesse, dans le désir d'être tout à notre roi. Eh bien, nous demandons à la Très Sainte Vierge de nous aider à honorer dignement notre Seigneur Jésus-Christ, car il est vraiment roi, notre Seigneur Jésus-Christ. Il doit régner sur toutes les nations, et il règne malgré ses ennemis. Hein, souvenons-nous de l'apparition de Notre-Dame de Pontmain, hein, qui est intervenue pour protéger notre royaume de France. Hein, elle est intervenue repoussant les troupes ennemies et disant à tous eh bien qu'il faut prier. Priez beaucoup, mes enfants, je vous exaucerai bientôt. Hein, et donc, que Notre-Dame de Pontmain, cette Vierge de la Sainte Espérance, nous aide à garder cette belle vertu de l'espérance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dominus vobistum, et cum spiritu tuum. Oremus, petimus Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus, ut creaturam olive, quam excelni materia prodire iusisti, quamque columbarien, adaptam proprio perculitore, benedicere, et sanctificare digneris, ut quicumque exteat ciperint, accipiant sibi protectionem anime corporis, fiat quae Domine nostre salutis remedium tue gratiae, sacramentum per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, Deus qui dispersat congregas et congregata conservas, qui populis obliam Iesu ramos portantibus benedixisti, benedicam
etiam os ramos palme et olive, quos tui famuli et ad honorem, hominis tui fideliter succificumunt, ut in quantum puelocum introducti fuerint, tuam benedictionem habitatores loci ilius consequentur, et omni adversitate fugata, dextera sua protegat quos redemit Iesus Christus Filius Tuus, Dominus noster, qui tecum vivit et regnat in unitatis Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, Deus qui miro dispositionis ordine, ex rebus etiam insensibilibus dispensationem nostre salutis tangere volunti, daque sumus ut devota tuorum corda fidelium, salubriter intelligent, qui mystice designet in faceto, quod odie celesti lumine applata, redemptor iam procedens, almarum atque olivarum ramus, vestigiis eius turba substratis, almarum igitur rami de mortis principe, triumphos expectans, surculi vero olivarum spiritualem uncionem advenisse, quem ad modum clamam. Intellexite nima iamatum cilla hominum beata multitudo prefigurari, quia redemptor noster humanis candonas miseris, pro totius mundi vita, cum mortis principes et pugnaturus, ac moriendo triumphaturus, et ideo talia obsequens administravit, quae in illo et triumphos victoriae, et misericordiae finguedinem declararem, quod nos, quoque plena fide, et factum significatum retinentes te, Domine Sancte Pater Omnipotens Aeterne Deus, per iundem Dominum nostrum Iesum Christum suppliciter exoramus, ut in ipso atque per ipsum cuius non nos membras fieri voluisti, de mortis imperio victoriam reportantes, ipsius gloriae resurrectionis participes esse mereamur, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, Deus qui per oliveramum pacem terris columbanum, sia reiusisti prestaque sumus, ut vos olive ceterarum cui arborum ramo celesti, benedictiones me sanctifices, ut cum tuo populo tuo propitiant ad salutem per Christum Dominum nostrum. Amen. Oremus, benedicam quesumus Domine os palmarum se olivarum ramos et festa, ud quod populus tuus in tui veneratione odiernae corporaliter faci, hoc spiritualiter summa devotione perficiat, Deus te victoriam reportando et opus misericordiae sum opere diligendo per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.
asperges nomini sopore congelor, nadavis met superni domini albavo. Dominus vobiscum, et with spiritu tuo, oremus, Deus qui Filium tuum Iesum Christum Dominum nostrum, pro salute nostra, in hoc mundum missisti, ut se humiliaret ad nos, et nos revocaret ad te, qui etiam dum Jerusalem veniret, ut ad impleret scripturas credentium populorum turba fidelissima devotione vestimenta sua cum ramis palmarum in vias ternebant resta presumut utili fidei diam preparemus de qua remote lapide offensionis et scandali onde ante apud te opera nostra justitieramis, ut eius vestigia sequi mereamur, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.
Domitus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus, omnipotens sempiterne Deus, qui humano generi, ad imitandum humilitatis exemplum, salvatorem nostrum carnem sumere, et crucem subire fecisti, concede propitius, ut et patientiae psius sapere documenta, et resurrectionis consortia meriamur, per Deum Dominum nostrum Iesum Christum Deum tuum, qui tecum divite premiat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Philippenses. Fratres, hoc enim sanctite in vobis, quodet in Christo Iesu, qui cum in forma diese, non rapinam arbitratus esse qualem Deo, sed semetipsum exila vivit, formam servi accipient, in similitudinem hominum pactus, et facitu inventus ut homo. Humiliatis semetipsum factus obedientus qui ad mortem crucis. Propter quod Deus exaltavit illum, et donavit in nomen quod sunt per omne nomen, ut in nomine Iesu. Omne genu pectatur celestium terrestrium et infernorum, et omnis lingua confiteatur, quia Dominus Iesus Christus in gloria es in Dei Patris. Dio gratias.
Patio Domini nostri Iesu Christi secundum Mateum. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis, scitis quia post vivum Pascha fiet, et filius hominus traditur et procipicatur. Tum congregatis sunt principes sacerdotum, et seniores populi in actium principis sacerdotum, et cui dicebatur Caifas, et concilium fecerunt, ut Iesum dolo pederent, et occiderent, dicebant autem, non in die festo, ne forte tumultus fieret in popul. Cum autem Iesus esset in Bethania, in domo Simonis leprosi, accessi cadeum muliera mensa alabastrum fuenti preciosi, et effudit super caput ipsius recubantris. Vidantes autem discipuli, indignati sunt dicentes, ud quid perdictio fec, potuit enim istud venundari multo et dari pauperibus. Sciens autem Iesus aetilis, quid molesti estis uig mulieri, opus enim bonum operata est in me. Nam semper operes abetis vobiscum, mea autem non semper abetis. Nitans enim pecum quantum hoc in corpus meum ad sepeliandum meteci. Amen dico vobis ubicumque predicatum fuerit hoc evangelium in toto mundo, dicetur et quod ec fecit in memoria meius. Tum capit unus de duodecim, qui dicebatur Iudas Iscariotes ad principes sacerdotum et aetilis, quid vultis micidare et ego vobis eum tradam. Atili constituerunt ei intriginta argenteus, et exinde querebat opportunitatem ad eum traderet. Prima autem viatimorum accesserunt discipuli ad Iesum dicentes, ubi vis faremus tibi comedere Pascha, ad Iesus dixit, ite incivitatem ad quentam et dicitei, magister dicit, tempus meum prope est, apud te facio Pascha cum discipulis meis. Et fecerunt discipuli, sicut constituit illis Iesus et paraverunt Pascham. Vespere autem facto discumbebat cum duodecim discipulis suis, et edantibus illis dixit, Amen dico vobis, quia unus vestrum me traditurus est. Et contristati valde ceperunt singuli dicere, num quid ego sum Domine, at ipse respondens ait, qui intingit mecum manum in paroxide hic me tradet. Filius quidem hominis vadit sicut scriptum esse de illo, ve autem homini illi perquem filius hominis tradetur, bonum eratei, sinatus non fuisset homo ille. Respondens autem Iudas, quid tradiditeum dixit, num quid ego sum Rabbi, aetivi ducisti. Cenantibus autem eis, accepit Iesus panem, et benedixit, ac fecit,
delitque discipulis suis et ait, accipite et comedite hoc est corpus meum. Et accipiens calicem gratias ecit, et delitilis dicens, vivite ex hoc omnes, hic est enim sanguis meus Novi Testamenti, qui pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Dico autem vobis, nomam vibam modo de hoc genimine, vitis usque in diem illum, cum illud vibam vobis cum novum in regno Patris mei. Et in nodicto exierunt in montem Oliveti, dum dicitibis Iesus, omnes vos scandalum facie minime imista nocte. Scriptum est enim percussiam pastorem et dispergentur oves Grecis. Osquam autem resurrexero precedem vos in Galileam, respondens autem Petrus aitilli, et si omnes scandalizati puer intignite, ego nunquam scandalizabo. Aitilli Iesus, amen dico tibi, quia in ac nocte antiquam darus cantet termeniadis. Aitilli Petrus, et siam si oportuerit memorite cum non te negabo. Similiter et omnes discipuli dixerunt, tum venit Iesus cum ibis in villam, enque dicitur Getsamini, et Getsemani, et dixit discipulis suis, sedete hic, donec vadam illud et orem. Et assumpto Petro, et duobus filis Zebedei cepit contestari et mestus esse. Tunc aitillis, Christis est anima mea usque ad mortem, sustinete hic et vigilate mecum. Et progressus pusilum procedit in faciem suam, orans et dicens, Paterni, si possibile est transeata me calixiste. Verum tamen non sicut ego volo, sed sicut tu. Et venita discipulos suos, et inveniteos dormientes, indicit Petro, sic non potuisti una hora vigilare mecum. Vigilate et orate, ut non impretis in tentationem. Spiritus quidem promptus est, caro autem infirmam. Iterum secundo habit et oravit dicens. Pater mi, si non potesti calix transire, nisi vivam illum, fiat voluntas tua. Et venite iterum et inveniteos dormientes, erat enim oculiorum bravati. Et relictis illis iterum habit et oralit tertio, eundem sermonem dicens, tunc venita discipulos suos dixit elis, dormite iam et requiescite, et cia propinqua vitora, et filius hominis adetur in malus peccatorum. Surgite eamus, ecce propinqua vita qui me tradet. Aduce Olopante, ecce Judas, unus de duodecim, venit, et cum eo turba multa cum gladiis fustibus, nisi a principibus sacerdotum et senioribus populi. Quia autem tradiditeum delitilissimum dicens, quemcumque oscuratus fuero ipse est tenete egum. Et confestim accedans ad Iesum dixit,
ave rabi, et osculatus est eum, dixit quae ibi Iesus, amice, ad quid venisti, tunc accesserunt et manus iniescerunt in Iesum et innuerunt eum. Et ecce unus ex isqui erant cum Iesu, extendans manum exemit gradium suum et percutiens servum principis sacerdotum amputagit auriculam eius, tunc ait ibi Iesus converte gradium tuum in locum suum, omnes in qui acceperint gradium gladio peribum. Amputas quia non potum rogare patram meum et exhibit mihi modo plusquam duodecim legiones angelorum, commodo ergo implebuntur scripture quia si comportet fieri. In illa ora dixit Iesus turbista, tamquam ad latronem existis cum gradis et fustibus comprehendereme, quotidie apud vos celebam dolcens in templo, et non me enoitem totum patum est ut ad imperantur scripture prophetarum, tunc discipuli omnes recto eo fugerum. Atili tenentes Iesum, duxerunt ad Caepam, principem sacerdotum ubi scribe et seniores conveneram. Et us autem sequebatur eum arrange, usque in atrium principis sacerdotum. Et ingressus intro celebat cum ministris ut videret finem. Principes autem sacerdotum et omne concilium querevant falsum testimonium contra Ieum, ut eum morti traderant et non invenerunt cum multi falsi testes accessis. Novissime autem venerunt duo falsi testes et dixerunt, hic dixit possum destruere tantum Dei et postedum reedificare illud. Et surgens principes sacerdotum aetillit, nicil respondes ad ea Christi adversum testificantum. Iesus autem taceba, et inceps sacerdotum aetillit, adiurote per Deum vivum, ut dicas nobis si tu es Christus Filius Dei. Dicite illi Iesus, tu dixis illi. Verum tamen dico vobis, amodo videbitis filium hominis sedantem, ad extris virtutis Dei, et veniantem in nubibus celi. Dum princeps sacerdotum scindit vestimenta sua dicens, blasphemavit, quid duc egemus testibus, ecce nunc audistis blasphemiam, qui vobis videtur, atidi respondens dixerunt, reius est morti. Tunc expuerunt in faciem eius et coratis, eum ceciderunt, alia autem palmas in faciem eius dederunt dicentes, profetiza nobis Christe quis est quite percussit. Petrus vero celebat foris in atrio, et accessit ad eum una ancilla dicens, et tu cum Iesu Galileo eras. Atide negavit coram omnibus dicens, nescio quid dicis. Exeuntes autem illo Januam, vidit eum alia ancilla, et ait is inquierat ibi, et dicerat cum Iesu Nazarenum. Et iterum negavit cum iuramento, quia non nobit hominem.
et post-posidum accesserunt, quistavant et dixerunt Petro, vere et tu eximis es, nam et loquela tua manifestum te facis. Dunque cepite detestari et iurare, et quia non novisset hominem, et continuo gallus cantavi, et Manio del facto concilium inierunt omnes principes sacerdotum et seniores populia versus Iesum, ut eum morti traderam. Et vinctum adducerunt eum, et tradiderunt Pontio Pilato presidi. Tunc vidans Judas, qui eum tradidit, quod damnatus esset, en penitentia ductus retulit principta argenteos, principibus sacerdotum et senioribus dicens, et cavi tradens sanguinem justum, ad illi dixerunt quid ad nos tu videris. Et proiegetis argenteis in templo, recessit et abiens laquio se suspendi. Principes autem sacerdotum acceptis argenteis dixerunt, non icet eos mittere in cordonam, quia pretium sanguinis est. Concilio autem mito, emerunt exhibisa figuli in sepulturam peregrino. Propter hoc vocatus est acere ille acceptama, hoc est acer sanguinis, usque in odiernum diem. Donc in pretum est quod dictum est per Jeremiam prophetam dicentem, et acceperunt stringenta argenteos pretium appreciati, quem appreciaverunt a filiis Israel, et liberunt eos in agrum figuli, sicut constituit mihi Dominus. Iesus autem stetit ante presidem, et interrogavit eum preces dicens, tu es rex Iudeorum, dicitilis Iesus tu dicis. Et cum accusaretur a principibus sacerdotum et senioribus, nicil respondi. Tum dicit illi Pilatus, non audis quant adversum te dicunt testimonia, et non respondit ei ad illum verbum, ita ut miravetur preces vehemente. Per diem autem solemnem consuagerat preces populo dimitere unum dinctum, quam poluis sant. Adebat autem tunc dinctum insignem, qui dicebatur Barabbas. Congregatis ergo idis dixit Pilatus, quem vultus dimitam vobis Barabbam ad Iesum, quid dicitur Christus. Ciebat enim quod per invidiam tradidis eum, sed ans autem illo pro tribunali misit, ad eum uxor eius dicens licititi et iusto illi, multa enim passas sum odie per visum propter eum. Principes autem sacerdotum et seniores persuaserunt populis, ut peterent Barabbam Iesum vero perderant. Respondens autem preces aetilis, quem vultis popis de duobus dimiti, at illi dixerunt Barabbam. Dixit illis Pilatus, qui digitur faciam de Iesu, qui dicitur Christus, dicunt omnes crucificatu. At illis preses, quid enim mali fecit, at illi magis clamamant dicentes, crucificat. Vidans autem Pilatus, qui amicil propiceret, sed magis tumultus
fieret accepta aqua lavit manus coram populo dicens, innocens ego summa sanguine justius non vos videri. Et respondens universus populus dixit sanguis eius super nos et super filios nostros. Tum dimisit illi Barabbam, Iesum autem flagellatum traditeis ut crucificere tum milites presidis suscitiantes Iesum in praetorium congregaverunt ad eum universam coortem et exeuntes eum anidem Cineam circumdederunt ei, et plectantes corona despinis, posuerunt super caput eius, et arundinem index terra eius. Et genuflectuant eum, illudemant ei dicentes, ave rex Iudeorum. Et expuniantes in eum acceperunt arundinem, et percutiebant caput eius. Et postquam illus erunt ei exuerunt eum clamide, et induerunt eum vestimentis eius, et duxerunt eum ut crucificere. Exeuntes autem invenerunt hominem Cyreneum nomine Simeonem, unc angariaverunt ut tolerant crucem eius. Et venerunt in locum qui dicitur Golgotha codes Calvarieros, et dederunt ei vinum bibere cum fere mixtum, et cum gusta saint nolui bibe. Postquam autem crucifixerunt eum, diviserunt vestimenta eius sortem mutantes, ut impleretur prodictum es per prophetam dicentem, diviserunt sibi vestimenta mea, et super vestem mea miserunt sortem. Et sedentes servabant eum, et imposuerunt super caput eius pausam ipsius scriptam, hic est Iesus rex Iudeorum. Tum crucifixis sunt cum eo duo latrones, unus ad extris et unus ad sinistris. Praeteriuntes autem blasphemabant eum, moventes capita sua et dicentes, ve qui destruis tempum Dei et in triduo illud reedificas, salvatem et ipsum. Si filius Dei es descende de cruce, si militer et principes sacerdotum illudantes cum stipis et senior percebant, alios salvos fecit, se ipsum non potest salvum facere. Si rex Israel est descendat nunc de cruce, et credimus ei confidit in Deo, liberet nunc si vult eum dixit enim, quia filius Deis. Ipsum autem et latrones pre crucifixierant cum eo improperabant ei. Asec est autem ora tenebrae facete sunt super universam terramusque ad oram nonam, et circa oram nonam clamavit Iesus voce mania dicens, Eli, Eli, lama sabachthani. Hoc est Deus meus, ut quid reliquistis. Quidam autem idices tantes et audientes dicebant, Eliam vocatis, et continuo curans unus ex eis acceptam spongiam in predicacetu et imposuit arundini, et abati liber, ceteri vero dicebant, sine videamus veniat Elias liberans eum. Iesus autem iterum clamans voce mania, emisit spirit.
Spiritu Oremus. Nos dibis ampere ubique, gratia sagere, Domine Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, qui salutem humani generis, in ligno crucis constituisti, ut unde mos oriebatur, in de vita resurgeret, et qui in ligno vincebat, in ligno quoque vinceretur, per Christum Dominum nostrum, per quem majestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes, tremunt potestates, celi celorumque virtutes, ad beata seraphim, socia exultatione concederam, cum quibus et nostras voces, ut admitti jubeate pecamur, supplici confessione dicentes. Sanctus, Vere dignum et justum est, cum et salutare, nos
lucis constituisti, ut undemus oriebatur, in debita resurgeret, et qui in ligno vincebat, in ligno quoque vinceretur, per Christum Dominum nostrum, per quem majestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes, premunt potestates, celi celorumque virtutes, ad beata seraphim, socia exultatione concederam, cum quibus et nostras voces, ut admitti beate pecamur, supplici confessione dicentes. Sanctus, 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 Dominus Domini,
Nobiscum peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, recepti salutaribus moniti, per divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Qui
Domine non sum dignus. Domine non sum dignus. Domine non sum dignus. Confidere Deo omnipotenti, Beate Mariae, Sancta Virgine, Beato Michael Arcangelo, Beato Giovanni Battiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et filii Pater, quia peccabilis cogitatio Deo verbo et mea culpa, mea maxima culpa, Deo peccator Mariam Sancta Virgine, Beato Michael Arcangelo, Beato Giovanni Battista, Sanctos Apostolos Petro et Paolo, omnes sanctos et pater, ora pro mea Domino Deum nostrum. Miserere terrestre, omnipotentia Deus et dimissis peccatis vestris, producat vos ad vitam aeternam. Indulgentia et absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum, trebat vobis omnipotens et misericordia omnibus. Amen. Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccator mundi. Domine non sum dignus et in persecutum meum, sed tantum dic verbo et salvabitur anima mea. Domine non sum dignus et in persecutum meum, sed tantum dic verbo et salvabitur anima mea. Domine non sum dignus et in persecutum meum, sed tantum dic verbo et salvabitur anima mea.
pater, si non potesti hic et calix transire lisi vivam illum, fiat voluntas tua. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, per huius Domine operationem mysterii, et vitia nostra purgentur, et iuxta desideria compliantur, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, benedicamus Dominum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. gloria a Dei Domine. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum, et erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum pacta sunt, et est in ipso factum est, nihil quod factum est. In ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebras lucet, et tenebrae iam non comprehenderunt. Fuit homo missus ad Deo, qui nomen erat Ioannes, iglit in testimonium, ut testimonium paraverat de lumine, ut omnes caderant per illum, non erat ille lux, et testimonium paraverat de lumine, erat lux vera qui illuminat omnem hominem venientem in mundum. In mundo erat, et mundus spiritum factus est, et mundus eunam coniovit. In propria venite sui mundam receperunt quod pototem receperunt eum dediteis potestatem filios Dei fieri, isqui credunt in nomine iuscule nec sanguinibus, neque voluntate carnis, neque voluntate veris ex Deo natis sunt. Et verbum caro factum est, et habita victim nobis et vidimus gloria meius gloriam quasi unicenita Patre, Filii et Veritatis. Deus